कन्या राशि बंधुगण विपदर सतर्क घंटी बाजी सारी आपण को संकेत मिल सारी एवं आपण सतर्क रहिबाको पड़िबो। जदि आपण समय थिबा पर्यंत एही सतर्क बाणी को ध्यान न दियंती परे आपण गभीर भावरे अनुताप करिवे। एही संकेतटी कौन इंगित करुछि वर्तमान एहार गुरुत्व बुझिबा अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। जदि आपण एहा विषय अज्ञ रुहंती एवं केवल आगको बढ़ी जाती तेबे आपण शेषरे निजको कहिबे मु गभीर अनुताप करुछि, कारण आपण वर्तमान जानी नाहंती जे एही विपदर सतर्क घंटी काहेकि बाजिछि। एहा कोन एबे आपणकर जीवन को सुंदर जिनिसरे परिणत करिवो? एहा कोन आपणकु रंकरु राजा करिवो ना एहा संभव? मोर प्रिय बंधु माने एहा आपणकर जीवन को संपूर्ण भावरे भांगी पकाइबो। आपण एहा स्वीकार करिबा परे ही आमे आपणक निकटरे सत्य प्रकाश करिबो। आमे आपणकु विस्तार भावरे बुझाइबु। तेबे भिडियोटी रे आगको बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण माता रानीकर प्रकृत भक्त अटंती तेबे कमेंट बॉक्स रे जय माता दी 3 थर लिखंतु एवं वीडियो को लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। बंधु माने मु आपणकु जणाइबाकु चाहूछि जे आपणक पाई आगामी 4 दिन सतर्क घंटी बाजिबो। यह एक संकेत एवं कठोर चेतावनी भावरे कार्य करे। आपणको सतर्क रहिबाकु पड़िबो। किंतु आपणको काहेकि सतर्क रहिबाकु पड़िबो? कारण मु देखिछि जे पर्यंत केवल गोटिए शब्द तुमर कानकु पहुँची तुम जीवन रे अभाव एवं दुखर शब्द। वर्तमान आपणक कुंडली रे हेउथिबा परिवर्तन 7टी प्रमुख घटना जोगु आपणक जीवन रे घटुछि। आमे आपणकर दैनंदिन जीवन रे आपण केउ परिस्थितिर सम्मुखीन हेउछंती ताहा बुझी पारुछु। प्रकृत रे आपण अत्यंत कष्टकर परिस्थिति सहित संघर्ष करूछंती। आपण मध्य एक स्वप्न देखुछंती। शेषरे आपण केबे कोटिपति हेबे बोली भाबुछंती। आपण निजको पचारंतु मु मो जीवन रे एते बड़ क्षति काहेकि सहुछि? बंधु माने आपण एक वाणिज्य किंबा व्यावसायिक उद्यम रे जेते परिमाणर ढालिबे एहार कोनोसी ग्यारंटी नाही जे एहा केबे आपणक पाखको फेरिबो। वास्तव रे आपण कोनोसी प्रकृत लाभ पाई नाहंती, किंतु एहा पछरे कोन अछि? आपणकर भाग्य कोन केवल प्रतिकूल? कारण एहा कुहा जाय एवं प्रकृत रे शास्त्र रे लेखा अछि जदि कहार भाग्य बाम थाए तेबे भाग्य हमको प्रत्येक मोड़रे विश्वासघात करिवो। प्रत्येक मुहूर्त रे एहा आम उपरे आर्थिक विपर्जय आनिबो। तेबे आपणकर भाग्य किछि दुर्भाग्यपूर्ण आघात सहित लिपिबद्ध होइछि कि ना अन्य कोनोसी अंतर्निहित कारण अछि? देखंतु एहार एक संभाव्य कारण हेउछि जे जदि आमर ग्रह गुड़िकर गति रे एक प्रतिकूल परिवर्तन घटे तेबे आमे कोनोसी लाभ पाई पारे विफल हेउ। आमर लटेरी आमर भाग्यर आघात केवल वास्तव रे परिणत हुए नाही। आमे जेते चेष्टा कले मध्य सेही सफलतार मुहूर्त अपरिपक्व रही थाए। तथापि आमर क्षति अविरत जारी रहिछि एवं मु देखिछि जे आपण केते दिन धरि अपेक्षा करिसंती। आपणकर भाग्य को बदलाइबाको अपेक्षा करिसंती। आपणकर भाग्य शेषरे उज्जवल हेबा पई अपेक्षा करिछि। 365 दिन धरि आपण दुख सह्य करिसंती। मोर प्रिय बंधु माने संपूर्ण 1 वर्ष धरि आपण एही चिंता रे बिताई देइछंती। केबे समाधान शेष हेबो? मोर दुख केबे शेष हेबो? एवं बंधुगण जेते बेले आपण राति रे सोइबाकु जानती निद संपूर्ण भावरे हजि जाए। आपणकर निद उभि जाए बरं आपणकर मन भितरे प्रश्नर एक गहली घुरी बुलुछि। समस्त प्रकारर प्रश्न, तथापि आज पर्यंत आपण कोनोसी उत्तर पाई नाहंती। किंतु मो आपणको एहा कहिबाकु चाहे एही मुहूर्तरु आपणको आदौ चिंता करिबाको पड़िबो नाही। मो मोर आश्वासन देउछि एही घंटी बाजिबा द्वारा मध्य मो एक वार्ता पाइछि एवं एही वार्ता प्रकृत रे अमूल्य। एहा गभीर भावरे विशेष। एहाकु एक गुरुत्वपूर्ण वार्ता भावरे विवेचना करंतु। लटेरी जीतिबार घोषणा भली मोर प्रिय बंधु माने प्रकृत रे एहा ऋणरु मुक्ति पाइबार एक सुवर्ण सुजोग को प्रतिनिधित्व करे। तेनु जदि आपण मोर कथार सार को बुझी पारुछंती एवं जदि आपण अनुभव करूछंती जे आपणकर विश्वास एही आगामी 4 दिन मध्यरे फल पाइबाकु जाउछि तेबे दया करी कमेंट बॉक्स रे हां लिखंतु।
एबे मु आपणको कहुछि मु केउ संकेत पाइली संकेत कौन थिला तेणु मोर बंधु माने आपण ठीक यह जानिबाकु चाहुछंती आपणकर सूचना पाई मु एबे निश्चित करि पारुछि जे मु एक स्पष्ट संकेत पाइछि आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन आसिबाकु जाउछि एवं आपण कोन जानती एही परिवर्तन किए आनिबो एहा एक पेचा हेबो निश्चित भाबरे आपण पेचा कोन सहित परिचित किंतु जदि आपण नुहंती तेबे मु बुझाई देउछि पेचा हेउछि माँ लक्ष्मीकर पवित्र वाहन प्रकृत रे देवी लक्ष्मी प्रत्येक घर को परिदर्शन करने समय पेचा उपरे चढ़ी समस्तंकर भाग्य को खोली दियंती तेणु केबे भी पेचा को हालुका भापरे नेबार भूल करंतु नाही आध्यात्मिक ज्ञान एवं वास्तवता अनुसार पेचा को एक अत्यंत शक्तिशाली सत्ता धनर राजा भापरे पूजा करा जाए यह मने रखंतु जहार घर को यह जाए यह एक गभीर संकेत भापरे कार्य करे सेही परिवार मध्यरे शुभ परिवर्तनर आगमनर संकेत दिए तेणु जदि एही परवर्ती 4 दिन मध्यरे आपण एक पेचा को देखंती किंबा जदि केही आपणक घरे प्रवेश करे जदि यह घटे तो बुझंतु यह निर्दिष्ट जे आपणकर भाग्य खोलिबाकु जाउछि मोर कथा मने रखंतु मु आपणकु जहा कहूछि ताहा संपूर्ण सत्य जदि आपण मो कथारे विश्वास करूनाहंती तेबे मु आपणकु मोर कथा देउछि एवं यह गुरुत्वपूर्ण पेचा देखिबा परे आपणकु एक निर्दिष्ट कार्य करिबाकु पड़िबो एवं सेही कार्य कोन कार्यटी केवल यह पेचा देखिबा परे आपण आपणकर उभय हाथ जोड़ी सम्मानजनक नमस्कार करिबाकु पड़िबो आपण श्रद्धारे नत हेबा उचित आपण निजको नम्र करी ता आगरे मुंड नुआइबा उचित जदि आपण प्रकृत रे ता आगरे मुंड नुआइबे तेबे एही कार्य आपण करूथिबा एही निर्दिष्ट कार्य आपणकु एते गभीर आशीर्वाद देव जे मोर बंधु माने धन समृद्धि एवं खुशी आपणक घरे प्रवाहित हेबा आरंभ करिवो एहा व्यतीत आपण आपणकर निष्पत्ति नेबारे एक नूतन समर्पण भावना पाइबे एवं आपणकर कठिन परिश्रम प्रचुर प्रगति एवं सफलता आनिबो जदि आपण एक पेचा देखंती तेबे आगामी 4 दिन मध्यरे अति कम रे थरे एही निर्दिष्ट कार्य करिबाकु निश्चित करंतु तापरे केवल देखंतु केपरि जुआर आपणकर सपक्षरे मोड़ नेबाकु आरंभ करे मु आपणको पूर्वरु जणाइबाकु चाहूछि जे ज्योतिष दृष्टिकोणरु एही समय एक मोड़ नै थाए जो माने वर्तमान सेमानकर लक्ष्य ठारू बहुत दूर रे अनुभव करूछंती से माने एबे सेमानकर उद्देश्य आडको स्थिर भाबरे आगको बढ़िबा आरंभ करिवे आपणकर बापांक ठारू आपणको किछि भल खबर मिली पारे आपणकर मांकर प्रेम आपणको प्राप्ति हेबो मांकर स्नेह आपणको प्राप्ति हेबो आपणक मां स्नेहर सहित आपणको निज हातरे स्वादिष्ट खाद्य खुआइबे एवं आपण तांको हातरू खाउथिबा प्रत्येक खाद्यरू अत्यंत संतोष पाइबे आपण आपणकर अंतर्निहित आत्मार एक अस्थायी दुर्बलता अनुभव करि पारंती आपणक भितरे थिबा गुरुत्वपूर्ण जीवनी शक्ति आभ्यंतरीण शक्ति अस्थायी भावरे ह्रास पाइबार एक स्पष्ट संभावना अछि तथापि जदि आपण सचेतन भावरे आपणकर आत्मविश्वास को वृद्धि करंती तेबे सेही आत्मविश्वास आपणकर अटल निर्णय एवं आपणकर धार्मिक कार्य सहित आपणकर सर्वश्रेष्ठ शक्ति भावरे काम करिबो कहा जाय जे आमर कर्म आमर कार्य प्रत्येक परिस्थिति रे आमको समर्थन करे जेतेबेले आमे दुर्बल अनुभव करू आमर कर्म आमको सशक्त करे एवं आमको स्थिर करे शेषरे आमर कार्य आमर सबुठारु मूल्यवान संपत्ति प्रमाणित हुए तेणु मोर बंधु माने आपणको मोर वार्ता हेउछि आपणकर कर्म आपणकर मार्गदर्शक आलोक हेबाकु दियो थरे आपण एहा करि सारिले आपणको कोनोसी चिंता रखिबाकू कोनोसी आवश्यकता नाही एही आगामी 4 दिन मध्यरे आपण निज भितरे एक गुरुत्वपूर्ण परिवर्तन देखिबे अन्य शब्दरे आपण आपणकर ध्यान एवं उत्साह फेरी पाइबे आपणक चारि पाखर परिवेश आपणक चारि पाखरे थिबा लोकंक पई एक गभीर संतोषर भावना आनिबो नूतन सुजोग आपणकर पाखकु आसिबो एवं जेपरि आपणकर दिन एक सकारात्मक नोट रे आरंभ हुए सेपरि एहा मध्य शेष हेबो
ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀକୁ ଏପରି ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଯେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବ। ପ୍ରାୟତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଣେ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଭଉଣୀର ଘରୋଇ ଜୀବନ ସୁସଙ୍ଗତ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ପାଏ। ଆପଣ ଏବେ ତାକୁ ଯେଉଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ତାର ଉଭୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କାମରେ ଥାନ୍ତୁ, ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାଣିଜ୍ୟ କିମ୍ବା କେବଳ କିଣାକିଣି କରୁଥାନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ। ଅନ୍ୟ କାହାର ବ୍ୟାପାରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ୍ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ଅଶାନ୍ତି ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ଯଦି ଅନ୍ୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଲୋଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ତାହା ଦେବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। କେବଳ ନିଜ ଗତିରେ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ କାହାର ପାଦ ଚିହ୍ନରେ ଚାଲିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଏକ ଯାନ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ଏକ କାର୍ କିମ୍ବା ମୋଟର ସାଇକେଲ କିଣିବା ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏକ କାର୍ କିମ୍ବା ବାଇକ୍ ମାଲିକ ହେବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ବଢ଼ନ୍ତୁ। ଏପରି ଏକ କ୍ରୟ ପାଇଁ ସମୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ତଥାପି ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଅଣଦେଖା କରିବା, ତେବେ ଆପଣ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦିବ୍ୟ ମାତାରାଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖର ଅନ୍ତ ଆଣିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସକାରାତ୍ମକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷମତା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ ସୌଭାଗ୍ୟମୟ ଜୀବନର ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଋଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଋଣୀ ତେବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଦେୟ ପରିଶୋଧ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଏହି ପ୍ରୟାସରେ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣଙ୍କର ବିରୋଧୀମାନେ ପରାଜୟର ଦ୍ୱାରରେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟତା ପାଇବେ। ଏହା ସହିତ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କିଛି ପରିମାଣର ଗଠନ ଏବଂ ଆତ୍ମନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଆପଣ ଭୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅଜାଣତରେ ପ୍ରକୃତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ରଖିଛନ୍ତି, ଏକ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା କିଛିଟା ଭୁଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରୁଛି। ଆପଣ ସଠିକ୍ ମାର୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆବେଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିଛିଟା ବିଳମ୍ବରେ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରୟାସ ଦ୍ୱାରା ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଜଟିଳତାକୁ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଂଘର୍ଷର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ଆଗାମୀ 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣ ଭୁଲ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବାର ବିପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି 4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଭାଗ୍ୟ ହଠାତ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସ୍ଥିରତା ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବେ। ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଅପହଞ୍ଚ ରହିଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଗ୍ରହ ସଂଯୋଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁକୂଳ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରଖୁଛି। ତଥାପି କେବଳ ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ନମ୍ରତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବାରୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ।
ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିସବୁର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କୁ 21ଟି ଦୁବ ଲାଲ ସୂତାରେ ବାନ୍ଧି ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସବୁଜ ଚାରା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେ ପାରିବେ ଆପଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କନ୍ୟା ରାଶି ଏବଂ କନ୍ୟା ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧ, ତ ବୁଧଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆପଣ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବା ସହିତ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ।